अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतस मज ये कोरोना वायरस सहित सूरत हाल सठुई तशवीशनाक सपदन पत कईयाहो मुल्कों तरफ भारतस इमदाद करनुक ऐलान करना आव तब कनाडा तरफ भारतस 10 मिलियन इमदाद रंग दिनुक ऐलान करना आमुत ये जन कनाडा हुकूमत तरफ वन आव ज इमदाद यी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जरिए भारतस फराहम करने। That's why we're making this transfer, is so that it goes straight to India through the Indian Red Cross to help people in need. Yeah, so the Indian Red Cross is on the front lines of the fight against COVID-19 in India, and this additional resources will go towards helping them with their ambulance service, for example. They're constructing new isolation centers and quarantine centers for those who are sick and are unable to isolate on their own. It's going to help them procure PPE locally as well as additional medical supplies. Yeah, so the answer is yes. We are just having conversations with counterparts in India. So, for example, Minister Garneau spoke with his Indian counterpart this morning. We've been in constant touch with the Indian High Commission here in Ottawa to make sure that what we're offering is what's needed on the ground. And so we're just doing that analysis because what we want to ensure is that if we do send any additional supplies, that they're what's needed and that they can be used and that they're used effectively. So those conversations are ongoing, but we felt it was really important to get support out the door immediately while we do that assessment. In the coming days, so we're assessing what we have in our national stockpile here in Canada. Of course, we're in the midst of a very aggressive third wave here, so we want to ensure that whatever we're sending is excess to what we need here in Canada. But then also, we're coordinating with allies around the world as well to make sure that, we are all providing what's needed in India. So those conversations are very active, and we are, acting quickly, and we will be sending additional supplies. We're just doing those assessments very quickly. I mean, today we announced $10 million to the Indian Red Cross. That is support that is going to help immediately. We know in humanitarian crises, and COVID is no different, that we need a range of supports. And so providing cash assistance to the Indian Red Cross will help them immediately with their response on the ground. But we also know that, when it comes to humanitarian responses, we also have to make sure that we're working with the other country, responding to what their needs are. And so we've been having conversations with the Indian government now for over a week. And, the requests have also been changing over that time as they do, the assessment on the ground and what their needs are. So our response has been immediate in the form of $10 million to the Indian Red Cross. And I would encourage Canadians who want to contribute and want to donate to go onto redcross.ca. They have an appeal for the response in India. It's a great way for Canadians to contribute. We will continue to do those assessments and have something more to announce in the coming days. जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कन मामलन मज दो खुद दो इजाफ सपदन तो इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागन हवाले कईया कदम तुलना आई तब शहर श्रीनगर मज आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर लाल चौक तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा SSP श्रीनगर सलाह दोयम जिला अफसर मौजूद दौरस दौरान ये तिमो हुक्मनामस तहत सपदन वाले काम कारुक जायजे हो तब तिमो वोनमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमत ताहम पज लूकन इंतजामिया भरपूर ताउन करन युद्ध जन अथ वबास पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। इसका मकसद है जो यहाँ एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के आर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 144 का आर्डर कल निकाला गया है, तो जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोगों की असेंबली को बैन किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि दिस इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड फॉर कोविड कंटेनमेंट। तो जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस में एक स्पाइक देखी जा रही है श्रीनगर ज़िले में, तो ये करना ज़रूरी है। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों से कि इसका ये आर्डर जो है आवाम के इंटरेस्ट में है और आवाम की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम किसी सूरत में भी आवाम की जो सिक्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या हम देख सकते हैं कि और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि आज 144 तो सिर्फ असेंबली पर है, क्या आगे शॉप्स पर भी कोई बैन लगाया जा सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इमीडिएटली इस वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें फ़ैसला जो है
کافی ڈفرینٹ لیولز پر سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں لے کر ہی کیا جاتا ہے, اور اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ڈائنمک سچویشن ہے. اس میں کچھ بھی آپ کو ابھی بتانا, اس سوال کا جواب دینا ممکن. یپر ایس ایس پی سری نگر وونمت یہ انتظامیہ طرف سری نگرس مز دفعہ 144 نافذ کرنا آو تت پولیس مزید متحرک کرنا آمت یت زن حکم نام زمینی سترس پہ عملاو یل زن تمو لوکن اپیل کر تم گھن انتظامیہ اتواس کر. ابھی ہمارے یہاں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں لال چوک پہ رائٹ سائڈ کی جو دکانیں ہیں ان کو ایز پر آرڈر آج بند رکھا گیا ہے آلٹرنیشن کے حساب سے. کل یہ کھلیں گی تو لیفٹ سائڈ والی بند ہوں گی. اس چیز کو میں نے دکانداروں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو اسی ڈسپلن سے جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ 144 جو الگ لمیٹیشنز لے کے آیا ہے لوگوں کی اسمبلی پر, اس میں بھی اب ہم دکانداروں سے, ہوٹلیئر سے, سب لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ بھی سٹک کریں. ایک چیلنج مجھے خود نوٹس ہوا ہے جو وہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ وہیکلز ہیں, اس میں لوگ ابھی بھی ٹریول کر رہے ہیں. تو ٹرانسپورٹرز اور جو سومو والے, بس والے, ان سب سے مل کر ہم اس میں بھی رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان وہیکلز میں بھی بھیڑ جو ہے وہ کم سے کم ہو. ہمارا ٹارگیٹ سمپل سا ایک ہی ہے کہ کسی بھی طرح کورونا کو بہت زیادہ اسپریڈ ہونے سے روکیں. ضلع ورملس مز تہ کورونا معاملن مز اضافہ وچھنہ آو تتہ ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل امہ حوالہ کت کران وونمت زِ موجودہ صورتحال نظر تل تھوت ضلع مز معقول انتظام کرنا آمت, تاہم پز لوکن انتظامیہ اتواس کرن. تو ہمارے دو فیسلٹیز ہیں. ایک ہمارا جو اسپورٹس اسٹیڈیم ہے جس کو ڈیزگنیٹڈ کووڈ ہیلتھ سینٹر کہا جاتا ہے, وہاں پہ ہمارے پاس لگ بھگ 57 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت ایڈمیٹڈ ہیں. آج ہمارے کل 38 کنٹینمنٹ ایریاز ہیں, کنٹینمنٹ زونز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پوری ڈسٹرکٹ میں اسپریڈ ہیں. یہ ہمارے بارہمولہ تحصیل میں بھی ہیں, سوپور میں بھی ہیں, انفیکٹ تنگور کے ایکسس میں بھی ہیں, پٹن کے کچھ ایریاز میں بھی ہیں. تو الگ الگ جگہوں پہ ہے ہمارے کنٹینمنٹ زون, اور یہاں پہ ہماری ایک طریقے سے جو ہم موومنٹ ریگولیٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اننیسیسری موو نہ کریں. دوسرا ہمارا فوکس یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کریں, ٹیسٹ کر کے ارلی ڈیٹیکشن کریں تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے, وہ فیملیز میں اپنے طریقے سے رہیں. بٹ اگر کسی کو میڈیکل کیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ کسی ہاسپٹل میں چاہیے تو وہ بھی ان کو پوری پہنچائی جا سکے. اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی فلو لائک سمٹمز آ رہے ہیں, اب تو سمٹمز اس کے بہت ویریڈ ہو گئے ہیں, تو ان سمٹمز کو ترنت رپورٹ کریں, کسی ہیلتھ فیسلٹی میں جائیں تاکہ آپ کسی ایسے مطلب سچویشن ان کی ڈیٹیریٹ نہ ہو اور ٹائملی اس کو مینیج کرنے کا ہمیں موقع مل جائے. وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے پاس, بٹ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس صورت میں پہنچے نہ, ہم ارلی ڈیٹیکشن کر پائیں لوگوں کے. جب تک سمٹمز مائلڈ ہیں یا ماڈریٹ ہیں اسی سٹیج پہ ان کو ہاسپٹل کی فیسلٹیز میں لایا جا سکے تاکہ ان کو بہتر مینیج کیا جا سکے. مارکیٹ چیکنگ کا سلسلے سے میں یہ آپ کو کہہ دوں گا, کم سے کم ہم نے 20 دکانیں ایسی بند کروائی ہیں جہاں پہ وائلیشنس ہمیں دکھی تھی. تو یہ ہماری ایک ریگولر فیچر رہے گا پورے ایکسرسائز کا, اور یہ تب تک رہے گا جب تک ہمارے حالات یا صورت قابو میں نہیں آتی. وادی ہند مختلف ضلع مز یہ کورونا وائرس کن معاملن مز اضافہ سپدن پتہ انتظامیہ طرف کئی قدم تلنا آئی. تتہ انجمن شری شیانک صدر آگاہ سید حسن الموسوین موجودہ صورتحال نظر تل تھیت وونمت زِ امام بار بڈگامس مز یی نہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ نماز باجماعت ادا کرنہٕ. تمام اجتماعی عبادات جماعت جمعہ مجلس مجلس عزا یم بہ ساری معطل کران, لہذا بہ امہ معطلک اعلان کران. نہ سپدِ پگہ پہ یہ جماعت نہ صبحس نہ دہلی, اتھے پہ ین وول جماعت سپدِ عزا ین ول افسوس یمہ کتھ تمام ڈسٹرکن آو آکسیجن پلانٹ الاٹ کر, یم زن مز آو گورنر انتظامیہ ہم یقین دہانی پرت ضلع ہیڈ کوارٹرس پہ یہ آکسیجن پلانٹ بناون. تو مگر افسوس بڈگام ڈسٹرک امہ نش آمت محروم کرنے.
بچس پرزور الفاظن منز ات درخی پالسی ات نابرابری پالسی خلاف پرزور الفاظن منز مذمت کران. شہر سری نگرس مز یہ کورونا معاملن مز دہ کھت دہ اضافہ وچھن تب انتظامیہ طرف راج باغ علاقہ کنٹینمنٹ زون قرار دن آمت یتھ دوران علاقس کن گھن واجنہ وتہ انتظامیہ طرف ین گھن باپت بند کرنا آئی یل زن ذمدارو طرف علاقس مز روزن والن لوکن ون آو تم گھن مجبوری ہندس صورت حالس مز انتظامی کن افسرن ست رابطہ کرن یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ریڈ زون قرار دیا گیا. پچھلے کل ہم یہاں اولچ باغ میں تھے, آج یہاں راج باغ میں ہے. راج زون یہ کنٹینمنٹ زون قرار دیا. جو ہی ہمیں یہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے ہمیں وہاں میسیج آ گئی, ہم نے فوراً R&B ڈپارٹمنٹ یہاں متحرک کر دیا اور ہمیں یہاں بالکل, اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 144 نافذ ہوا ہے. ہم یہاں ساری پبلک کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ 3 بندے 4 بندوں سے زیادہ باہر روڈوں پہ مت آئیے. جس کو کوئی ایمرجنسی ہو وہ باہر آئے. ایسی صورت میں ان کو فائن لگے گا, ایسی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کانل باغ ورملس مز تہ کیا کورونا کیس برو کن ین پتہ انتظامیہ طرف یہ علاقہ بند کرنا آو تب انتظامیہ طرف علاقس مز ٹیسٹنگ مہم تیز کرنا آمز. یا دوران علاقس مز لوکن ہند ٹیسٹ عمل مز ان آئی یل زن ذمدارو طرف ون آو ز علاقس مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ تہ کیا قدم تلنا آمت یت زن علاقس مز روزن والن لوکن مشکل ویترین پین. میری یہی جنرل پبلک سے اپیل ہے کہ آپ خود آئیں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے, والنٹیئرلی آئیں, کیونکہ اگر آپ میں کووڈ پازیٹیو اگر آپ ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی ہو جائیں گے. 10 ہوں گے, 10 کے ساتھ 20 ہوں گے, 20 کے ساتھ 50 ہوں گے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے گاؤں والوں سے خاص کر, جو تھوڑا سا جھجکتے, اس میں شرمانے والی کیا بات ہے, پازیٹیو ہیں تو اس کا علاج بھی ہے. آپ اس زیادہ بیمار ہو جائیں یا آکسیجن تک پہنچ جائے, اس سے اچھا ہے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں, خود کو گھر میں آئسولیٹ کریں, کوارنٹین میں رہیں اور ڈاکٹر کا پرسکرپشن لیں اور میڈیسن کھائیں. لیکن یہ ہے کہ میری جنرل پبلک سے بس یہی ایک اپیل ہے, آج اتنا قہر ہے, آپ لوگ خود والنٹیئرلی آ کے یہاں ٹیسٹ کرائیں. دیکھیے یہ میڈیکل والے یہ بھی تو اپنی جان پہ کھیل کے صبح سے یہاں کھڑے ہیں. پہلے یہ وہاں مارکیٹ میں تھے, اب یہ یہاں آئے ہیں, پورا دن یہ اسی کام میں لگے ہیں. اس ایریا میں ہم اس لیے بیٹھے کیونکہ یہ کنٹینمنٹ زون ہے, یہاں پر پہلے ہی 7 سے زیادہ پازیٹیو کیسز آ چکے ہیں ابھی تک, تو اس کو کنٹینمنٹ زون میں رکھا گیا. تو ہم کوشش کریں کہ اس کنٹینمنٹ زون میں ہم 100% کو سیمپلنگ چاہتے ہیں. جو سمٹمیٹک وغیرہ ہوتا ہے یا کنٹیکٹ ہوتا ہے ان کا RT-PCR ہم لے رہے ہیں, اور جو سمٹمز نہیں یا بالکل نارمل ہے تو ان کے ہم ریپڈس لے رہے ہیں. یہ RT-PCR ٹیسٹ جو ہے اس میں ایکچولی ریپڈ جو ہے, اگر وائرل لوڈ تھوڑا کم رہتا ہے تو ریپڈ اس میں نیگیٹو دکھا رہا ہے, تو RT-PCR میں وائرل اس کی ایفیکیسی اچھی ہے, تو یہ زیادہ اچھا دکھا رہا ہے. سری نگر کن کیان علاقن مز آج تمہ سات انتظامیہ طرف کیا دکان سیل کرنا آمت یل انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عمل مز ان آئی. ذمدارو طرف ون آمت مارکیٹ چیکنگ دوران کیا دکاندار SOPزن ہز خلاف ورزی کران لبنہ آمت یا دوران کاروٲیی عمل مز ان آئی. یل زن ذمدارو طرف دکاندارن تنبیہ کرنا آو تم گھن سرکاری حکم نامس تحت کاروبار عمل مز ان. ہم نے سرپرائز وزٹ کیا بالکل لال چوک میں, یہ اس وقت سٹی واک میں ہے. بالکل جس طرح کمپلینٹ ڈی صاحب کو ملی ہے بالکل 100% وہ صحیح تھی. تو ہم نے احکامات کے مطابق, حکم کے مطابق ہم یہاں آئے. میرے ساتھ ساری ٹیم ہے اس وقت یہاں, پولیس ساتھ ہے, SMC ساتھ ہے, ریونیو کے تمام ملازمین ساتھ ہے. ہم نے ان کو جرمانہ کیا. آج ہم نے ٹوٹل جرمانہ 28,000 کیا یہاں. 28,000 جرمانہ کر کے ہم لوگوں سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو آنے والے دور میں پچھتانا پڑے. آپ خود اپنا خیال رکھیں, SOP کا خیال رکھیں, کیونکہ ایک تو 144 لاگو ہوا DM کے آرڈر کے مطابق. کل ہی آرڈر اس نے نکالا کہ 2 بندوں سے علاوہ 3 بندوں سے علاوہ کوئی روڈ پہ نہ آئے. جس کو ایمرجنسی ہو وہ کووڈ سینٹر باضابطہ کنٹرول روم کال کرے, ان کو باضابطہ فیسلٹی ملے گی. ضلع سری نگرس مز کورونا معاملن مز اضافہ سپدن پتہ انتظامیہ طرف ٹیسٹنگ مہم تیز کرت کیان جائن پہ ٹیسٹنگ مرکز قائم کرنا آئی. تب یمن مرکزن پہ ین والو لوکو طرف انتظامیہ پہ راہ کھالان ون آمت زیت اکہ طرف انتظامیہ طرف سماجی دوری تو دفعہ 144 نفاذ عمل مز انک دعو کرنے تب یمن سینٹرن پہ SOPز عمل مز انس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن عام لوکن مز تشویش پودہ سپدمت.
अगर इनको एक दो बूथ हो गए वो जल्दी होते हैं, मगर एक ही बूथ है, लिखने वाला भी एक ही आदमी है, मगर उतना यहाँ नहीं है। यह फास्ट काम अगर होता था जल्दी होता था, मगर ये लोग खुद करवाते भी है, यहाँ अस्पताल वाले करवाते खुद बेड। बाकी यही है। वही टेस्ट देखो, सीरियल अभी पता नहीं, देखो मेरा सीरियल क्या है, कब आएगा वारी ये तो पता नहीं, मगर बीच में आता बंदा ये फलानी का आदमी है, ये फिस्तानी का आदमी, पहले लिखो उसका। मगर हम तो बैठे, हम 9:30 बजे टिकट भरी, अभी आए हमको बारी। अब कितने बजे निकलेंगे? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम दफ्तर से आए, मगर पता नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम सुबह 8 बजे आए हैं, फिर हमने वेट किया 9:30 बजे तक, फिर हमने चिट्ठी निकाली, तो उसके बाद एक बंदा आता है, वो मतलब चिट्ठियाँ कलेक्ट करके एक एक करके नाम लिखता है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना पड़ेगा, लोगों को मतलब सेफ्टी में मतलब सेफ रहना पड़ेगा। कैसे सेफ रहना है? यहाँ सब जाते हैं इकट्ठे, ये सेफ मतलब सेफ रहता ही नहीं है कोई। थोड़ा कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये इंतजामिया तरफ हस्पतालन मज ऑक्सीजन कमी दूर करने बाबत कईयान हस्पतालन मज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम करने हवाले कदम तुलना आई। तज मॉडल हस्पताल डोरू अनंतनागस मज प्लांट कायम करने हवाले काम जारी। जिम्मेदारों तरफ वन आव इन वाले कैंसन दोहन मज सपद प्लांटस पे काम मुकम्मल, यम पत यह प्लांट इस्तेमाल मज अन्न यी। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन स्टोर था, उसके बाद हमने भी कोशिश की यहाँ डूरू मॉडल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन स्टोर आने की। मेरे ख्याल से आज इंजीनियर्स लगे थे, यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब भी है यहाँ के डूरू के, ये लगे इंजीनियर्स। मेरे ख्याल से 1-2 वीक्स में भी हमारा ऑक्सीजन स्टोर तैयार होगा। इंशाल्लाह ताला डूरू वालों को फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपके माध्यम से और गुजारिश रहेगी मेरे यूथ से और माँ बहनों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डूरू में और वेरीनाग में भी PSC में भी अवेलेबल है हमारे आए और वैक्सीनेशन टीकाकरण करा। जनूबी कशीर हंदिस कजगुंड इलाकस मज ये कह दो ब्रोह दोन होटलन होटल तमि सात बंद करना आई ये अत मुकीम कईया गैर रियासती मजूर कोरोना मजबत लबन आए। तत होटलन मज मौजूद मजदूरों तरफ वन आमुत योदवे इंतजामिया तरफ इन होटलन कुन इन गसन वाजन वत बंद करना आई, ताहम होटलन मज सहूलियत आयतन थावन आम यमकिन तम मुश्किलन मज हेन आई। गैर रियासती मजूरों तरफ इंतजामिया मंग करना आम अत मामलस कुन गई जोन दिन यून युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। सारे एक ही ग्रुप के थे हम लोग, इसमें 16 बंदे का टेस्ट हुआ, उसमें से सारे बंदे अभी नेगेटिव आए हुए हैं। अगर नेगेटिव आए हुए तो सर हमें ऐसे कैसे भेड़ बकरियों के जैसा रखा गया है सर। यहाँ पे ना ही कोई ऑक्सीजन का फैसिलिटी है, ना ही क्वारंटाइन का कोई फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। एक ही रूम में 10-10 बंदे भरे गए हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव है सर तो ऐसे क्वारंटाइन अगर किया गया तो क्वारंटाइन का पूरा फैसिलिटी हम लोग को आना चाहिए। और आगे हमारे मांग ये है कि जैसे हम लोग का टेस्ट किया जाए, जो नेगेटिव है हम लोग जहाँ काम करने बॉर्डर रोड में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेबर हैं हम लोग, आगे काम करने के लिए हमें भेजा दिया जाए। और रही बात जो पॉजिटिव आएंगे उसको क्वारंटाइन किया जाए, क्वारंटाइन के बाद करने के बाद फिर उसको टेस्ट किया जाए, फिर जो नेगेटिव आएगा उसको आगे भेजा दिया जाएगा। मैं सुनकोट से बिलोंग करता हूँ सर। हम 18 अप्रैल से जम्मू से आए हुए हैं यहाँ पे। तब तो ना कोई लॉकडाउन था और ना कोई ऐसा कोरोना का ये सब सिस्टम था, तो हमें यहाँ पे 5-7 दिन हम यहाँ पे रुके। फिर यहाँ से हमें छोड़ा गया था, 184 का ग्रुप था जिसमें हम 10 लोग ड्राइवर थे, तो 174 पैसेंजर थे हमारे साथ। इनको यहाँ से छोड़ा गया था सर कल परसों की डेट में, तो वापस हमें कल की डेट में वापस यहाँ पे लाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर इनमें से सारे पॉजिटिव थे या कुछ बंदे थे पॉजिटिव, तो इन सबको एक जगह क्यों रखा फिर? तो यहाँ जम्मू कश्मीर खदमत सेंटर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत। यथ दौरान जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया पे राह खालान वन आव योदवे जम्मू कश्मीर बैंक तरफ खदमत सेंटर कायम करना आई, ताहम दरपेश मुश्किलन कुन कह जोन दिन आमुत। ये जन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान खदमत सेंटर वालों इंतजामिया पे जोर दित तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिम जहनी कोफ्तिक शिकार सपदन। जब हमने बैंक को बोला या परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाए या सर्विस दी जाए, जो बैंक के डोमेन में भी जो सर्विसेज आती है, रिसेंटली जो बैंक के पास 2 रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज आई, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी, जो बैंक ने उस टाइम एक MOU साइन किया था एज सर्विस सेंटर एजेंसी गवर्नमेंट के साथ, उस टाइम
that was fully elaborated that all G2C and B2C services will be routed out through Khidmat centers. But it is a matter of great unfortunate. There are guidelines, rules and regulations to be followed, but bank has totally violated the terms and conditions of this agreement اور اپنی منمانی کے مطابق کام کر رہا ہے. جو ان کے حدی اختیار میں بھی سروسز آتی ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل جو دو سروس ریسنٹلی آئی JNK میں آدھار انرولمنٹ سینٹرز اور ای اسٹیمپنگ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکٹرسٹی بل کلیکشن جو اس ٹائم بینک نے 2009 میں جو ایڈورٹائزمنٹ نکالی دیٹ واز مینشن ایز اے ٹاپ موسٹ ریونیو جنریٹنگ سروسز and was specially promised for its routing through Khidmat centers. اس کے بعد جو ہم سٹیپ لیں گے this time we have decided to rise upon again. مرکزی سرکار طرف یہ پردھان منتری اندرا آواس یوجنا تحت غریبی ہند سوتر بون زندگی گزر بسر کرنے والے لوکن رہائشی مکان فراہم کرنے تت جموں کشیر مز مستحق لوکن بجائے اثر رسوخ تھاون والن لوکن ام سکیم فائدہ واتناؤن. شمالی کشیر ہندس صحیح پورہ ہندوارس مز روزن ول عبدالرشید راتھرن راہ کھالان وونمت یودوے تم پتمو کئیہا وریو پہ ٹین شیڈس مز زندگی گزاران کئیہائی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن سکیم تحت مالی مدد کرنے اپیل کرنا آئی تاہم آز تام امہ حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن تم مشکلن مز ہینچ آمت. ترٛیٚیہِ پھِرِ ژوٚٹُکھ ترٛٮ۪نوَیو پھِرِ ژوٚٹُکھ تہِ چھُنہٕ مےٚ پتہ لگان کہِ یہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان ژٹنہٕ مےٚ. اہن حظ سخ اختلاف گژھان تہٕ غریٖبن سۭتۍ خاص کر مےٚ سۭتۍ گژھان چھُ گامُک تِمن یِوان دِنہٕ تہٕ غریٖبن چھُنہٕ یِوان دِنہٕ کینٛہہ. غریٖب یُس رۄپیہِ دہ دی تتھ سۭتۍ چھُ یِوان دِنہٕ مےٚ چھِنہٕ رۄپیہِ دہ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ دیٖتن پانہٕ موقعس اگر بہٕ آسہٕ بہٕ اتھ لایق تہٕ دیٖتن اگر نہٕ متہٕ دیٖتن تیٚلہِ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرتھٕے کینٛہہ. اَسہِ حظ گٔے 8 ؤری زیادٕ یَتھ منٛز تہٕ یہِ ہا یہِ أسۍ حظ ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ ہوٚتَتھ بَسان پَتہٕ حظ آیہِ أسۍ ییٚتہِ تہِ گوٚو واریاہ کال بَسان 8 ؤری زیادٕ آسہِ أسۍ ییٚتہِ تہِ گٔمٕتۍ. بہٕ حظ ٲسٕس أمِس خانٛدار. فوڈ پارک سوپرس مز کام کرن والو صنعتکاروں طرف شکایت باوان ون آمت یدوے بجلی ہز غیر ضروری کٹوتی کن یونٹ ہولڈر مشکلن مز ہن آئی تو امہ حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن افسرن زان تہ فراہم کرنا آئی تاہم آز تام کان سنجیدہ قدم تلنے آمت یم کن صنعتکار ذہنی کوفتک شکار سپد. یونٹ ہولڈروں طرف معاملس کن انتظامیہ زون دنچ منگ کرنا آمت. جو ہمارے آگے ہم پر اسٹور ہے ہمیں پچھلے 3 دنوں سے یہاں پر بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے بالکل پاور ڈپارٹمنٹ سے بھی بہت اپیل کی تھی کہ اس بارے میں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. بالکل یہاں پر 15 سے 20 انڈسٹری چل رہی ہے ابھی ورکنگ میں ہے. تو ہمارا جو یہاں پہ اسٹور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اسٹور ہے. ہم ابھی ڈی جی سے کام چلا رہے ہیں پچھلے 3 دن سے ہم ڈی جی چلا رہے ہیں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کم سے کم بجلی ہمیں ٹھیک کیجیے. یہاں پہ شمالی کشیر ہندس پٹن علاقہ لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے سری نگر ورمل وت پہ حالی شہر پر دوران تارکول وہراؤن آو تاہم صحیح مٹیریل استعمال مز ان آمت یم کن سڑکہ ہز حالت خستہ سپز. مقامی لوکو طرف یہ سڑکہ ہز شہر پر ہز مانگ کرنا آئی تت مانگ کرنا آمت ذات معاملس حوالہ گژھِ تحقیقات کرنے یون یت زن متعلقہ افسر جواب دہ بنانے ین. سری نگر بارامولہ نیشنل ہائی وے کی حالت دیکھ لیجئے جو ہینجی ویرا سے پٹن تک لاسٹ ایئر اکتوبر نومبر میں یہاں تیل بچھایا گیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے انہی 4-5 مہینوں میں روڈ کی ڈائلیپیٹڈ کنڈیشن اتنی ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کا چلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. کیا گورنر انتظامیہ اس سلسلے میں متعلقہ محکمہ کو جواب دہ بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گا؟ وتنار کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا تحت سڑک تعمیر کرنا آئی تاہم سڑک تعمیر کرنس مز ناقص مٹیریل استعمال مز ان آمت یم کن سڑک کم وقت مز دوبارہ خستہ سپز. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گئی زون دن یون یت زن متعلقہ ٹھیکدرس تو افسرن خلاف کاروی عمل مز ان.
एक्चुअली ये रोड जो है मैकडमाइज हो गया नवंबर में 188 लाख रुपीस, कम से कम 1 करोड़ 88 लाख रुपीस इसमें मतलब फंड्स आए थे। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल मतलब जो ठेकेदार था उसको हमने पहले ही बोला था कि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उसने क्या किया, उसने जैसे मैकडमाइज जो नैनो टेक्नोलॉजी ये कुछ बोल रहे हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया, जो इसमें सीमेंट वगैरह इन्होंने डालना था तो उसके बाद बोला 3 दिन के बाद हम मैकडमाइज करेंगे, लेकिन उन्होंने 20 दिन कम से कम वो सीमेंट जो लगा के रखा वो ऐसे ही छोड़ के रखा। गाड़ियाँ आ रही थी, सीमेंट पूरा निकल गया, उसके बाद उन्होंने फिर मैकडम इसमें डाल दिया, वो भी 2 इंच आपने देखा ही होगा, पूरा मैकडम निकल चुका है रोड में, और गाँव के साथ बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आपने देखा। तो नाजरीन वोत कशर खबरनामा अन तो रुजू वचान खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 में दी इजाज़त, खुदा सवाल।